नमस्कार. प्राईम टीव्हीच्या कोकणी खबरा चित्रांत मायेमोगाचो येवकार. हांव संदीप पिळगांवकार. सुरवेक मुखेल खबरो. 15 दिसात 39A करात रद्द. आनी काढू नाकात नोटिफिकेशना. सिटी पीक भेटेले गाराणे. पुरो जाल्यो जमिनी हातसपाच्यो राटावळी. निधेता येवपी वेचणुकेत गोंयकार जाला जागो. इनफ इज इनफच्या आंदोलनाक गोंयकारांचो घसघशीत प्रतिसाद. उदकापोंदा गेलो साकोड्डेचो पूल. रातपाळयेच्या पावसान रगाडा न्हंयक हुंवार. घसघसून व्हांवली पुला वयल्यान. 2 गांवांचो तुटलो संवाद. कामधेनू येवजणेक घसघशीत पेण. पहिल्या 10 गायी म्हशींक 90%, जाल्यार उपरांत घेतलेल्या गायी म्हशींक 75%चे अनुदान. सीएम प्रमोद सावंताची नवी घोषणा. आणि आता खबरो विस्तारान. 15 दिसाचो वेळ दितात. गोवा, दमण आनी दीव टावन अँड प्लॅनिंग कायदो 1974तले 39A कलम रद्द करात. ह्या सेक्शना खाला काडिल्ल्या सगळ्या नोटिफिकेशनांक स्थगिती दियात. मुंबय हायकोर्टाच्या गोंय खंडपीठाचो निमणो निकाल येसर ही स्थगिती कायम दवरात. इनाफ इज इनाफ चळवळीन सिटी पीक निवेदन दिला. याचो अर्थ तुमच्या गावात 13 ते सुमारे 30 लाख स्क्वेअर मीटर झोन जो चेंज झालेलो आहा आणि तुमच्या गावात जर खंयचे कन्स्ट्रक्शन येता जाल्यार इमिजिएटली आमकां कळोवचें, सो दॅट आमी ते कोर्टाक कळोवंक मेळटलें आमकां. सगळ्या institutional responsibility. As Chief Town Planner and Member Secretary of the Town and Country Planning Board, your office occupies the principal professional and technical position within the state's planning framework. The public is entitled to expect that recommendations affecting the regional plan are made on sound planning principles, supported by objective assessment and consistent with the statutory mandate of planned and sustainable development. In the light of the above, 39A proposals cannot be entertained. Fourth ground, lack of transparency regarding non-developable area notification. Approximately 2 crore square meters of additional land are reportedly proposed to be notified as non-developable area. However, the notification do not disclose the identity of the applicants, the area of individual plots, or the existing land use classification of the land concerned. This lack of transparency is inconsistent with the standards expected of statutory planning. Further, we object to the department's use of the classification non-developable area, which does not appear among the planning zones recognized under the Act or RP 2021. Much of the land proposed under this designation already falls within eco-sensitive zones 1 and 2. Rather than introducing new classification, the department should preserve and enforce the protections already contained in RP 2021. आता आमचे डिमांड्स कितें आहा ते रीड आउट करून दाखयता. ह्या लेटरान बरयला. Pending final adjudication by the Honorable High Court, we call upon the department to ऐकतात ना तुम्ही सगळ्या? Submit a technical note to the Goa government to recall section 39A from the statute book as soon as possible or through an ordinance. मान्य हा सगळ्या? दुसरे, fourth, we cease issuing any further notifications under section 39A, including publication of notifications in the official gazette. मान्य हा? Record and communicate to all beneficiaries that permissions already granted under section 39. लोकांची सयो घेऊन चीफ टाउन प्लॅनराक भेटेल्ल्या निवेदनात म्हटला, कलम 39A हे वैयक्तिक भूखंडांच्या भूवापर रूपांतरणाच्या माध्यमांतल्यान गोवा रिजनल प्लॅन 2021 पद्धतशीरपणान निकालात काडपाचें मुखेल साधन जालां. रिजनल प्लॅन लोक आंदोलनांतल्यान तयार जाल्लो देखून कुडक्यान मंजुरी दिवन त्या संबंधांतलो कायदो बदलपाक मेळचो ना. लोकांच्या आक्षेपा उपरांतय 258 फायनल नोटिफिकेशनां काडलीं. ह्या परमिशनांनी नो डेव्हलपमेंट स्लोप आनी भात शेतांचोय आस्पाव आसा. ह्यो करण्यो फकत चिंताच न्हय तर फुडार काबार करपी आशिल्ल्याचें चळवळीन म्हटलां. 39A to be scrapped. In the meantime, we have asked the town planning also not to
issue any more of the 39A notifications. Because as citizens, we have other work to do. We cannot keep on checking newspapers every time, finding out survey numbers, finding out places where they are, and then trying to send objections. We have objected to all the notifications which they have issued on very valid grounds. Because the 39A notification, the proposed notifications are seeking to change zones which are marked as eco-sensitive 1 and eco-sensitive 2 to settlement areas. We do not want this kind of change. We want to preserve our fields, we want to preserve our hills, our paddy fields, our open spaces, our natural cover areas, our hill slopes. All these we as Goans want to preserve. We do not want everything to be made into settlement areas. So tell me again, do you want 39A scrapped? Yes! फाटल्या काळांतल्यान TCP डिपार्टमेंटान 39A हे कलम ताणी हाडले आणि आमच्या गोंयच्या जमनीची डेमोग्राफी ताणी काबार करून उडयली. इश्टानो, आमचो विकासाक विरोध ना, आमचो विरोध आसा विनाशाक. म्हणून आमी म्हणटात विकास शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ विनाश. इश्टानो, आज आमी हांगा एकठांय जाल्यात. आमी एकठांय जावया आनी सरकाराक सांगया रद्द कर 39A. आमकां 39A नाका. रद्द करा 39A रद्द करा. तुम्ही एक गजाल लक्षात दवरा. आज तुम्ही गोंयकार जे हांगासर सगळे जाण येयल्या ते हातरुणार पडलेल्या गोंयची खबर घेवपाक येयल्या. आमकां त्या हातरुणार पडलेल्या गोंयाक भायर काडपाक जाय, बरें करपाक जाय आणि परतून उबें करपाक जाय. डेव्हलपमेंटाच्या नावार तुमकां जाय ती हुकुमशाही चलयल्ली आसा. अरे डेव्हलपमेंटाच्या नावार जर तुम्ही आमची शेतां भाटां ही सगळी डॉक्टर प्रमोद सावंत कारापूरच्या प्रकरणात एक दलाल जावन कारापूरकारांकडे आमचे पण भाटकार आसा हेंच्याकडे दलाली करपाक फुडें येयलो आणि आतांय तो तेच करता. म्हाका मेळो, हांवेंय जाल्यार दिता. अरे बाबा, येवा विचारल्या डॉक्टर, हे कारापूरच्या प्रकरणात तुम्ही कितें जालेला काय म्हणून त्याच्या खातीर 1 लाख जागा सोडली मरे आम्ही. ही सीएमाची उतरां ही दलाली न्ही. गांधीजीन जसो नॉन कॉपरेशन मुवमेंट चालू केल्लो तसो प्रत्येक पंचायतीन जर नॉन कॉपरेशन मुवमेंट चालू केलो आणि तुम्ही कितलेय 39A केसी आमकां पास करा, आम्ही लायसन्स दिवचे ना म्हणून जर निर्धार केलो जाल्यार केन्नाच 39A फुडें वचूंक शकचो ना. हांव गोंयकारांक इतकेंच म्हणटा, आमकां निमणो चान्स येयला, देवान आमकां निमणो चान्स दिला. हे फावट आमी जर फसले जाल्यार आमची मुखावयली पिढी सोंपतली. आयज आमी मेले मुखार आमचें जनरेशन जगचें ना. त्या खातीर आयज गरज आसा प्रत्येकान उलोवपाची. पण सुद्धा हांव अभिनंदन करता एक रिटायर ऑफिसरान कोणे तरी TCP मंत्र्याची भानगडीत वयर काडल्यो. तुम्ही इमेजिन करा इतली वर्सां ताणें ते वयर काडल्या. हांव सगळ्या रिटायर जाल्ल्या ऑफिसरांक सांगता, फाटीचो कोण आसा रिटायर जाल्ले तांकां सांगता, उपकार करून ज्या डिपार्टमेंटांनी कितें चल्लां उपकार करून आमकां गोंयकारांक सांगा. तर आमच्या गोंयकाराच्या दोळ्याचेर हिंदू धर्म मुस्लीम धर्म हांकां फुटाफुटी करपाक आनी फक्त जे पुतळे लावपाची आमचे झापडां लायल्या. झापडां काडून कुशीक दवरया. निमणो चान्स देवान दिला. आणि आयज जर आमी न्हिदले जाल्यार आमी कायमचे न्हिदतले. किशोराक कोणे तरी फोन केलो, तुम्ही कुत्रे कितल्याच भोका आम्ही लुटतले म्हणून. हय, जेन्ना दिल्लीन कॉक्रोच पार्टी कॉक्रोच म्हणटा तेन्ना जन्माक येता गोंयकार कुत्रे पूण भोगपी न्हू चावपी हे ताका दाखोवन दिवया. उपकार करून साकोडा देवळामळ वाठारांतले रगडान न्हंय वयलो पूल राती पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून उदका पोंदा गेलो. ताका लागून ह्या पुला वयल्यान येरादारी करप्यांचे भोव हाल जाले. काल सांजे सावन धारबांदोडा तालुक्यात उटंगराचो पावस पडटा. बऱ्याच वाठारांनी उदक साठवून रावला. साकोड्डेचे देवळमळ वाठारांतल्यान रगाड न्हंय व्हांवता. हे न्हंय वयल्यान पुलाक कमी उंचाय आसा. रातभरच्या पावसान न्हंयचें उदक वाडलें.
न्हंयचें उदक आनी वाठारांतलें उदक मेळून पातळी वाडली. परिणाम देवळू मळावयलो पूल उदका पोंदा गेलो. पुलावयल्यान प्रवास करप्यांक गाडयो परतून परत वचपाची पाळी येयली. तशें हें वर्साचेंच रडगाणें जावन रावलां. पळयात दामोदर शिरोडकराचो स्पेशल रिपोर्ट. साकोड्ड्या देवमळार हांगा जो पूल आसा तो काल रातभर पडलेल्या पावसा खातीर खंयतरी बुडलेलो आसा आनी तुमी पळोवंक शकता जो देवमळार साकोड्डेच्यान जो बळकण्या रोड वयता जो मदल्यान एक रोड आसा देवमळार तो पूल जो बुडलेलो आसा आनी हो वर्सा वर्स एवरी टायम जेन्ना पावस चड पडटा तेन्ना रोखडोच पूल बुडटा आनी काल 2 दीस जाले काल सांजेच्यान रातभर जर मोठो पावस पडला तेका लागून ह्या पुला वयल्यान उदक गेल्लें आसा. कामधेनू येवजणे अंतर्गत पहिल्या 10 गायी म्हशी खातीर 90% जाल्यार उपरांताच्या 10 गायी म्हशी खातीर 75% अनुदान दितले. फोंड्याच्या कार्यावळीत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान घोशणा केली. 20 गायी विकत्यो घेवपाची नवी सुदारीत कामधेनू येवजण सीएमान जाहीर केल्या. गोंयच्या दूध शेतकारांक थाकाय दिवपाक तशेंच आत्मनिर्भर जावपाचे दिकेन हे पावल उबारिल्ल्याचे प्रमोद सावंतान सांगले. पशुपालन आनी पशुवैजकी सेवा खात्याची फोंड्यात कार्यावळ जाली. त्या वेळार सीएमान ही नवी येवजण जाहीर केली. भेसळीच्या दुधाचेर तो उलयलो. फिशरीज कॉलेज सुद्दां ह्यावेळी कित्याक सांगलें, एखादो जर वेटरनरी म्हणजे दुधाचो धंदो वाडटलो आसत जाल्यार ताच्या खातीर जी मॅनपावर लागता, जो ह्युमन रिसोर्स लागता तोय तयार करचो पडटा. आमी जो वेटरनरीचो एसिस्टंट कोर्स आशिल्लो तो मदीं चार बॅची आमी मदीं केलो. परत एकदा तो आमी कोर्सीस परत सुरू करता, कारण जो पर्यंत ट्रेन्ड मॅनपावर किंवा स्किल्ड मॅनपावर ना जाल्यार हो धंदो वेवस्थीत चलूंक शकना. म्हणून तो लॉंग रन चलचो आनी खूब मोठ्या प्रमाणात आनी बरो चलचो म्हणून नव्यान आमी वेटरनरी कॉलेज ही बी कॉलेज आमी सुरवात करता. म्हणून हांव म्हज्या सगळ्या दूधकार भाव भयणी कडेन मागता की गोंय दुधाच्या बाबतींत स्वयंपूर्ण जावचें हाच्या खातीर आमी सगळ्या जाणांनी आनिकूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात काम करपाची गरज आसा. तुमी फाटल्या 4 दिसाच्या पयलीं जर पळयलें आसत जाल्यार सायडीकच्या शेजाऱ्याच्या राज्यांत की दुधाचेर खूब मोठ्या प्रमाणात रेट मारून दुधात भेसळ कितल्या मोठ्या प्रमाणात आसा हे दाखोवन दिलें. पण आमचो गोंयकारांचो विश्वास हो गोवा डेअरीचेर आसा आनी पुराय FDA माध्यमांतल्यान गोंयांत येवपी सगळें दूध आमी टायम टू टायम चॅक करता. इवन दो हांवें FDAक तर आतां इन्स्ट्रक्शन्स दिलां की मिल्क प्रॉडक्ट जे आसा बाकीचे सगळे हे बी टायम टू टायम चॅक करचे, कारण गोंयकारांच्या हेल्थाची काळजी ही आमकां आसा, जेणे करून भेसळयुक्त प्रॉडक्ट खंयचोच गोंयांत येवचो न्ही. म्हणून म्हाजी तुमकां सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा की क्वॉलिटी मिल्क हे आमी गोवा डेअरी कडेन दिवचे, जेणे करून फॅट्स हो बरो लागलो जाल्यार तुमकां सपोर्ट प्रायजूय बी होय तितक्याच मोठ्या प्रमाणात मेळटलो. आनी हे सगळें कन्सिडर करून आमी म्हाका दिसता इंटिग्रेटीव फार्मींग ह्या कन्सेप्टाचेर वचपाची गरज आसा. इट इज एन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेअरी कल्चर किंवा कुक्कुटपालन हे सगळे जर एकत्रीत रित्या केले. हेर राज्य कडेन तुळा केल्यार गोंय सरकार गायी विकते घेवपाक चड उर्बा दिता. कामधेनू येवजणेत सुदारणा करून दुधाचें उत्पादन वाडोवपाची मोख दवरल्या. सध्या शेतकारांक 20 गायी विकते घेवपाक प्रोत्साहन दितात. पयल्या पावण्यार 10 गायी विकते घेतल्यार 90% अनुदान दितले. दुसऱ्या टप्प्यात 10 गायी फाटल्यान 80% अनुदान मेळटलें. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. सगळे जाण शेतकरी कायम म्हज्या फाटल्यान लागलेले आसा. नो डावट तुमकांय सगळ्या जाणांक खबर आहा गोंयांत जो प्रायस दिता तो कंपॅरिजन जर भायल्या स्टेटीत तुमी कंपेर करीत जाल्यार इतको प्रायस भायल्या स्टेटीत दिना. आमी जशें म्हणटा की गाय घेवपाक सबसिडी, दुधाचेर इन्सेंटिव्स आनी ताज्या उपरांत सपोर्ट प्रायस आनी वयल्यान आमी म्हणटा तशें नो डावट म्हाका खबर आहा की सगळ्यात हार्ड वर्क जर कितें तर आसत जाल्यार ते डेअरी फार्मिंगान आसत. इट इज 24/7 365 डेज. एकूय दीस सुटी घेयनासतर तुमी काम करता. हांव एप्रिशिएट करता तुमचें काम. तुमी कश्ट करपाचें काम जें आसा पळय खऱ्या अर्थात तुमी करता. आनी म्हणून तर म्हणजे आमी गोवा डेअरीच्या वतीन टायम टू टायम वेगवेगळ्यो गजाली आमच्या सगळ्या दूधकार भावा खातीर करीत आसा. एप्रॉक्सिमेटली 172 सोसायटी आणि जवळपास 4500चे आसपास फार्मर जे डायरेक्टली गोवा डेअरीक दूध घालता हांच्या सगळ्यांचे विशय टायम टू टायम म्हणजे आमच्या गोवा डेअरीच्या मॅनेजमेंटांतल्यान किंवा जे फार्मर्स सुमूल डेअरीकूय दूध घालतात हांचे वेगवेगळे विशय हे म्हणजे सरकाराच्या मार्फत आमी वेगवेगळे फावटी सोडोवपाचो प्रयत्न केल्यार सोडयल्या. फाटल्या 7 वर्साच्या कार्यकाळात हांव दूधकारां कडेन डायरेक्ट कम्युनिकेट करता. प्रत्येक फावटी डायरेक्टली हांव उलयता
आनी सगळे तेंचे विशय हे सुटावे करपाचे प्रयत्न करता. तुमी डिमांड केल्ली सुधारीत कामधेनू योजना, म्हणजे तुमचें म्हणणें आहा की दुधाच्या धंद्यात नवीन मनीस येत ना, त्या खातीर आसा त्याच शेतकऱ्याक आनीक गायो दिवपाक जाय जेणे करून तो आपलो धंदो वाडोवपाक शकतलो. ना जाल्यार आसा त्यो गायो जर एकदां गाय एक्सपायर्ड जाली काय नवीन गाय परत ताका 80,000 90,000 किंवा 1 लाख रुपयान हाडप ही ताका परवडना आनी म्हणून तो मागीर इल्लो इल्लो शिफ्ट जाता. आनी म्हणून आमी आयच्यान म्हाका दिसता आतां सुरू करतलो आमी आयच्यान सुधारीत कामधेनू योजना ही 20 गायां खातीर डिक्लेअर करता. पयली 10 गायो ज्यो आसा ह्यो 90% सबसिडीचेर आमी दितले आनी मागीरच्यो 10 गायी ज्यो आसा ह्यो 75% सबसिडीचेर ह्यो सगळ्या जाणांक दितले. हे आयच्यान आमी डिक्लेअर करता जेणे करून ताजोय फायदो हो सगळ्या दुधकारांक जावचो. आनीकूय बी तेंच्यांनी आपलें प्रोडक्शन वाडोवचें आनीक खूब मोठ्या प्रमाणात. कारण एप्रॉक्सिमेटली जर तुमी पळयशात जाल्यार आमच्या दुधाची गरज गोंया खातीर म्हणजे फॉर द पीक सिजन ही तशी पळोवंक वतात जाल्यार 4.5 लाखापेक्षा चड आसा. आमी म्हणटा 2.5 लाख एवरेज, बट ती 4.5 लाखाच्या पेक्षा चड वयता. पण आमी प्रोडक्शन कितलें करता तर आमी प्रोडक्शन करता नॉट मोर दॅन 60,000. 60,000च्या पेक्षा चड दूध आमच्या कडेन प्रोडक्शन जायना. म्हणजे केदो व्हडलो गॅप आहा तो पळयात. आनीक 1-1.5 लाख सुद्दां जरी आमी दूध प्रोडक्शन करपाक शकले आसत जाल्यारूय तें पॉसिबल आसा. जेणे करून डेली बेसिसाचेर गोंयकारांचे पयशे, गोंयची इकॉनॉमी जी भायर वता ती आमच्या गोंयकारांच्याच बळसान उरतले. हे पयशे आमकांच मेळटले, गोंयकारांक कोणाक तरी भाव भयणीक मेळटले. आनी कळंगूट पंचायत क्षेत्रात कॉम्प्लेक्सात रावतल्यांक सोसायटी रजिस्टर करपाचो उलो मारला. त्या खातीर 1 म्हयन्याची मुदत दिल्या. थकबाकी दवरल्या तांकां तिप्पटीन टॅक्स फारीक करचो पडटलो अशी तंबी दिल्या. पंचायत क्षेत्र वाठारांत कॉलनीत जातलेत गुन्यांव आनी बेशिस्तीर आळाबंद येवचो ह्या हेतान पंचायतीन हो निर्णय घेतला. कलंगूट पंचायत वाठार हो पर्यटन वाठार. गांवा भायले कितलेशेच लोक हांगा येतात, राबितो करतात. घरांनी कोण रावतात हे पंचायतीक होलमता, पूण फ्लॅटांनी रेंटान कोणय कोणाकय दवरतात. कांय जाण गुन्यांवकारी कर्तुबांनी घुस्पल्ले असतात. कांय जाण गार्बेज सिवरेजीचे बाबतींत शिस्त दाखयनात. अशांचेर आळाबंद हाडपाक दरेक कॉलनीत वा कॉम्प्लेक्सात एक सोसायटी काडात. तिचो चेअरपर्सन वा मुखेली जो कोण आसा तेचेर भौशीक शिस्तीच्यो जबाबदारी येतल्यो. अशें केल्ल्यान शिस्त येतली आनी पंचायतीक सतावपी बऱ्योच गजाली जाग्यार पडटल्यो अशें सरपंच जोझफ सिक्वेराक दिसता. कितें जालें न्हू, आतां आमी खूब लोकांक पळयता जे कॉम्प्लेक्सीस आसा रायट, ते आपणाचे तिचो सरावंडींग नितो दवरिना. फस्ट ती तूं 10 फ्लॅटां आसा, 10 फ्लॅटवाले कितें म्हणटा ही म्हाजी गार्बेज न्हू, हे म्हाजे सुवेज न्हू. आमी सांगून तोकले इन द 27/11/25 वी हॅड टेकन अ रेजोल्युशन पयलें की हे सोसायटी फॉर्म करात आनी मागीर तुमचे आमी रेजिस्टर करतले म्हणून चेंज ऑफ नेम ऑर एनीथींग, दो नथींग इज देर इन द एक्ट. पूण कितें जालां न्हू, आमकां त्रास जाता. आमकां ते जाता गार्बेजीक, आमकां त्रास जाता सुवेजीक, आमकां त्रास जाता ऑल दीस पीपल हू कम गिव इट ऑन रेंट एंड सम दे ब्रिंग सम अनवॉन्टेड पीपल देयर एंड murders, rape, all this do take place. That's why we want one person to be in charge in the society so that we can interact with the society person. Because instead of like आमी 50 जाणां फ्लॅट आहा, 50 जाणांशी आमी कशें वयतले फ्लॅटांनी? एकल्याक मेळोनी न्हू, प्रेसिडेंट ऑर चेअरपर्सन कोण आहा तांकां सोसायटीन ताका आपयतले आमी आनी ताका आमी विचारतले बाबा अशें जालां म्हणून. सो त्या पासून आमी आतां नोटीस काडल्या, सगळ्यांक पब्लीक नोटीस काडल्या अंडर दॅट दे शूड फॉर्म सोसायटी अंडर गोवा कोऑपरेटिव्ह हावसिंग सोसायटी 2001 within 1 month. Filling which the panchayat will impose fees triple the amount, triple the house tax amount. So it is just that implementation we will be doing it, right? Otherwise हांगासर कोण सुदरना आमचे क्लेनलीनेस दवरपाक. वी आर कन्सर्न अबाउट क्लेनलीनेस, गार्बेज थिंग, मागीर दुसरे सुवेज एंड द अनवॉन्टेड एक्टिविटीज इन दॅट पर्टिक्युलर कॉम्प्लेक्स.
पंचायती मुखार येवपी अडचणी जोझफ सिक्वेरान सांगल्योच ते सांगतना त्याने कळंगूट सावता वाड्यावयल्या गोंधळाची देख दिली. कॉम्प्लेक्सात रावतल्यांक नेम घालून दिले जाल्यार ते सगळ्यांकच बरे पडटले असो विस्वास सरपंच जोझफ सिक्वेरान उक्तायला. आणि खऱ्यांनीच कळंगूटची बदलती संस्कृती आणि पर्यटकांचो लोट पळयत जाल्यार कळंगूट पंचायतीन भौशीक शिस्तीचे दिकेन हें एक बरें पावल घातलां अशें म्हणपाक हरकत ना. Beramar complex at Sautawado. It was the panchayat mistake also for not registering themselves the house number. It was in 1988 or 89. So now we have put everything in the right place. We have issued notices to them. आम्ही एक बोर्ड करून सगळ्यांक तिजो आख्या कॉम्प्लेक्सान घातल्या, stating that all the residents of that complex are hereby that who are renting the premises without the knowledge of the panchayat and who do not possess the certificate of fire, FDA, मागीर गोवा स्टेट पोल्युशन बोर्ड हेल्थ सर्टिफिकेट, ते 15 दिसांनी तुम्ही हाडून दियात म्हणून. Failing which we will do action, and this notice is under section 70, 71 and 72A. 72A means if they don't have anything, then we can go and seal the premises without any notice. But we have to hear them. So we will be calling them again and informing them. And मागीर आनी तो दुसरो पॉयंट घातला, who are residing in the flats, the same thing, the same notice has been served to them. So अशें आमी आतां घातला. We want to streamline everything in the panchayat. So ह्या पासत हांव लोकां लागीं मागता, जे कोण हावजींग कॉम्प्लेक्सान आसा तेणींनी येवन ती सोसायटी फॉर्म करात. हडफडच्या फुलदेववाडा वाठारांत आनी रमाडा रिजोर्टांतल्यान सिवरेजचें रॉ उदक भायर सोडटात. हें उदक मुखेल नाल्यांत वता आशिल्ल्यान हे गटारां डिस्कनेक्ट करतले अशी शिटकावणी मायकल लोबोन दिल्या. ह्या वाठारांत सिवरेजच्या उदकाक लागून वातावरण पेड्ड्यार जालां. मायकलान शुक्रारा इन्स्पेक्शन केलें. लो लाईन एरिया आणि चार सायडीचे हायटीक हा कॉलेज आणि सगळे लोकांचे सेफ्टिकाचे उदक सकल देऊन हे आता तुझे आणले कॉलेज हे बघ हे तुझे ऐक बाबा हे तुझे ते उरलेले आहेत ते ना रे हो सेवेज न्हू एवरीडे सुट्टा पळय तो सेवेज मासो तेका लागून हांव सांगता पात्रांव मासो येवन मातसो लक्ष दिया आनी काय ना मातसो लक्ष दिया ते कितें जाता ते चार सायडीसून ना पण हे तुझे रूम सगळे भाड्याचे हे सगळे भाड्याचे रुमाचे सेवेजी इथून तुझो लेवल रुमाचो आणि तुझो सेप्टिकाचो एक लेवल हा. तुवें हिंगा आल्लोस बीन कांयच दिवंक ना. सो तुजी सेप्टीक टँक आणि तुजो हेचो लेवल एकूच हा. तुजो तो भायर सुटोकूच जायना जाल्यार तुजो परतून रिफ्लश जातलो. तुजो सेप्टीक फ्लशूच जावचो ना, तुजो टॉयलेट फ्लश जावचो ना. दोतोर हेजें कळ्ळां तुका कितें जालां तें. ही हॅज बिल्ड हीज रूम. He cannot flush his toilet. If he flushes, the water will come back from the commode out. It will not go in the septic because his level of the this thing chamber and his level of the septic is the same. तरी त्याने आता हाडून माती घातली आणि त्याने क्लोज केले. सद्याक बेश्टे टेम्पररी, but it will come out only here like this. But it will come again in our nalla only. Last stage तुमचे हांव बंद करता फुडल्यान रामाडाचे फुडल्यान कॉन्क्रीट घालता बंद. सो ते कॉन्क्रिटाचे वयरसून उदक येयलें सगळे शेजाऱ्यांक पावले की तुमी सोडले म्हणून हेंचेय बंद करता हांवें. हिंगा सोडले उदक वचोन. बट दीस इज अगेन टेम्पररी सोल्युशन. पंचायत हॅज टू रिमूव परमनंट सोल्युशन. सी ऑल दीस पीपल हू आर स्टेईंग ऑन रेंट, इट इज देयर बिजनेस, बट दे हॅव टू टेक केअर ऑफ देयर ओन सेवेज. तेंची घाण आमकां नाका, शेजाऱ्यांक कोणाकूच नाका. हिंगा एकूय शेजारी हॅपी आसतना तांकां सगळे ते डेंगू आनी मलेरियाचे मस्किटो येतात. जी गजाल कळंगूटचो सरपंच जोझफ सिक्वेरान सांगली तीच कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोने सांगली. तो म्हणटा लोक रॉ सिवेज जशीच्या तशी भायर सोडून दितात. ती खंय वयता तेका लागून कितें जाता ते कडेन कोणाकच स्वेर सुतक ना. गटारांतल्यान ही सिवेज मुखेल नाल्यांनी वयता आनी नाले पेड्ड्यार जातात. ही बेशिस्त बंद करिनात जाल्यार वीज पुरवणय बंद करतले, मायकलान सांगले. हडफडे आनी पर्रा दोनूय पंचायतींक बरोबर घेवन मायकलान सिवेज प्रदुशीत वाठार पळयलो. गोंयान चडशे भायले लोक येवन हिंगासर कामाक म्हणून येतात ते, म्हणजे दे वॉन्ट टू कम एंड वर्क. सम पीपल वॉन्ट टू डू सम बिजनस, बारीक बारीक धंदो घालपाक. आनी आमचे गोंयकार तांकां बारीक बारीक रूम काडटा आनी भाड्याक दिता. अशें
हिंगा 15-20 रूम ह्या जाग्याचेर बांधलेले आहा आणि ही आमची विदीन 200 मिटर्स फ्रॉम हियर इज पार्रा विलेज 200 मिटरांनी. सो हो गटर जो हिंगा आहा तेंच्यांनी सगळो ओवरफ्लो ऑफ द सेप्टीक टँक्स 10 सेप्टीक टँकी आहा. ओवरफ्लो ऑफ द सेप्टीक टँक दे हॅव लेफ्ट इन द गटर आनी गटरांसून हो डायरेक्ट आमच्या नल्लाक येता, पार्राचो नल्ला, जे आमचे भुरगे सगळे फिशिंगाक बसता ते. आनी आख्खे उदक काय जालें रॉ सेवरेज वॉटर, रॉ सारकें, नॉट ट्रिटेड, अनट्रिटेड सेवरेज वॉटर. आनी थिंगा सायडीक रामाडा हॉटेला तेंचेय उदक ते रिलीज करता. So we have decided to disconnect this nalla, that gutter of this, to our nalla. म्हणजे आमी तो आनी उदक थिंगासर घेवचें ना. Let the water flow naturally from the road side. So लोकांकूय कळटलें की हे उदक सोडिना पावसाचें, पूण हे सेवरेज सोडटा म्हणून. सो तेंची कितें आहा तें लायट डिस्कनेक्ट जातली. कालांगुटान आतां कितकीशीच दीस जाले, 10 दीस जाले एक बिल्डिंगेची लायट डिस्कनेक्ट आहा. कित्याक तेंकां कांय पडोनूच वचोंक ना, तेंची सोसायटी ना, तेंचे एसोसिएशन ना. सो कोण उदक फ्लश करता वयर डायरेक्ट गटरान वयता. अशें जावचें न्हू म्हणून आमी आयज इन्स्पेक्शन केलां. दोनूय पंचायतीचे सरपंच येयल्ले, सरपंच डेप्युटी दोनूय पंचायतीचे सेक्रेटरी येयल्ले, हेल्थ ऑफिसर येयल्लो. ताका शोकॉज नोटीस तेणें आज जे आयज पळयलां ते हिसपान शोकॉज नोटीस इश्यू जातली. बट दे हॅव टू रेक्टिफाय. जोर तर ते they want to make some money on rental income, they have to rectify their septic tanks. नावेली डोंगरी चलिल्ल्या बेकायदेशीर बांदकामाची कागाळ जाल्या उपरांत इन्स्पेक्शन दवरलेलें. इन्स्पेक्शनाक सगळे घटक येयल्ले, पूण हें इन्स्पेक्शन बारीक रजाव दीत कॅन्सल केलें अशें सांगतकूच प्रतिमाचें कळ्ळें. प्रतिमान TCP ऑफिसराक वडीर काडलो. उल्हास तुयेकाराचो घट म्हणून चव्हाण आमकां नाचयता. मिडिया मुखार थेट प्रश्न विचारलो, पळयात. ताका कित्याक सांगू ना, ही पाटीगांव सो जवान इज अबाव. जवानान कितें केलें, जवानान तुमकां लेटर केला काल लास्ट मिनिट आपली आवय GMCत आसा म्हणून. जवान केन्नाच येवना मरे इन्स्पेक्शनाक. सरपंच आसा, लोक आसा, तुमी इम्पॉर्टंट ना ना, पूण तुमी कोणाकच फकाणां करता. जवान इज अबाव, TCPचो कोण पात्रांव, तुमी जवान. तो उल्हास तुयेकर BJP MLAचो सारको घट म्हणून नावेली डोंगरी वाठारात इलिगल बिल्डिंगेचे कन्स्ट्रक्शन चालू आसा. त्या विरोधात पंचायत आणि लोकांनी कागाळी केले उपरांत TCPन संबंधितांक बरोबर घेवन इन्स्पेक्शन दवरिल्लें. सगळे जाण वेळ काडून थंय पावले. इन्स्पेक्शनाक 150 वयर लोक येयल्लो, पूण TCP ऑफिसराचो कॉल येयलो. ताणें सांगलें बिल्डराची आवय बरी ना, देखून इन्स्पेक्शन कॅन्सल केलां. फुर्योज जाल्ल्या लोकांनी मडगांवचे TCP कचेरे मुखार वचून तांडव केले. वेळ वगड्या नासतना इन्स्पेक्शन करात आणि नेम मोडल्यात अशें दिसून येयले जाल्यार कारवाय करात, लोकांनी मागला. लोक कितलो फाटी आयिल्लो जॉयंट इन्स्पेक्शन घेवया म्हादेव चव्हाणाचेर राव ते 18/2C आणि 18/2 BC चे जॉयंट इन्स्पेक्शन आणि 19/15 फॉर बोथ 9/15 हे पळय परतून रिपीट करता 18/2 BC आणि 19/15 जॉयंट इन्स्पेक्शन फॉर बोथ आमची डोंगरी नावेली. लोक येतालो, तुमी खंय तांकां केअर करनासले, केअरलेस करताले, धाडटाले इन्स्पेक्शन नाका करपा नाका म्हणून. मागीर लोकांनी म्हाका हें केलो, दे कन्सल्टेड. आय सेड ओके, वी हॅड अ मिटींग इन डोंगरी. ओके म्हणलें आनी मागीर हांवें म्हणलें चलया. आय केम ऑन द 6th, मारिना यू आर देअर रायट, यू आर देअर रायट. आशिल्ली मरे आमी सगळीं 6 मेळ्ळी. बांदोडकरान म्हाका दिसलें डेप्युटी टावन प्लॅनरान तुजी उजिराय सांगलें सर आमी बरे भशेन आयल्या, आमी बोवाड करना, आमी रिक्वेस्ट करपा आयल्या, आमच्या गांवांत हें जावपाक ना. आमी तुमकां बरोवन दिलें लेटर सगळें. कित्याक थंय इलिगल पत्रे घातल्या सायटीचे तेणे चव्हाणान, त्या बिल्डरान. दुसरें म्हण तेणें CCTV कॅमेरा घातल्या. हे ब्रिज प्रायवसी वयता लोकांगेली. आपले ओल्ड बिल्डींग आसा ते न्यू आतां फ्लॅट काडपाक सोदता ते अमलगमेशन कितें केलें तेणें अमलगमेट करपाक रस्तो तो एक केल्लो आसा गेट ओपन करून. तिसरें म्हणटा ते PWD आमचे वॉटर पायप लायन ते तेणें ब्लॉक करून पेवर्स घातल्या. आमी कितें म्हणलें जॉयंट इन्स्पेक्शन जाय. आमच्या सरपंच जो पॉल पेरेर आसा नावेलीचो तेणेंय तुमकां लेटर केली आमकां जॉयंट इन्स्पेक्शन जाय म्हणून. द पार्टी विच इज देर रॉय सुकोरो एंड द रेजिडेंट्स ऑफ डोंगरी हे कांय न्ही. तुवें सायटी दिवपा आशिल्ले 150-200 बायले आशिल्ल्यो जाणटेल्यो. स्कुला साकून भुरग्यांक रावपा जाय म्हणून हावजवायफ्स रावली आनी तांकां त्रास करूना, कळ्ळें तुका. पूण आमी बसली आनी धांवून आयली. तूं म्हाका सांगा आतां हे आमकां तुमी प्रॉमीस केलें की मॅडम आमकां 8-10 दीस लागतले कळीत करपा जाय, पार्टीक सांगपा जाय. पार्टी आमी जाल्यार रेडी आसा, आमी दुसऱ्या दीस रेडी आसली.
सरपंचाक लेटर करपाक जाय आनी मागीर कोणाक लेटर करपाक जाय म्हणल्यार बिल्डराक करपाक जाय बरें म्हणलें एवरी टायम दे हॅव डन इन्स्पेक्शन्स द बिल्डर हॅज एक्सपॉन्डेड ही इज नेवर कम केन्ना येयला तो सद्दां केम आतां ओके थर्ड पॉयंट वेन आय केम इन्स्पेक्शन करूया म्हणलें आतां काल खंय सरपंचाक लेटर आयला तुमचे आनी तेय रेजिस्टर एड पळय रेजिस्टर एड मुद्दाम केला कितें लास्ट मोमेंटाचेर तेजी No, last one to make Ra, sure ra, 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 तुमच्या मुद्दाम- election, because this is government, he is a private body. I'll finish. गव्हर्नमेंट एडवोकेटाकडे उलयला मागीर राव आतां इन्स्पेक्शन आयज आसा म्हणून पार्टीक आमकां कळीत केलें सरपंचाक कळीत केलें काल सो वी ऑल सेड ओके फायन 11 o'clock इज अ जॉयंट इन्स्पेक्शन सगळ्यांनी काम धंदो सोडून कामां बी वता ते रावले घरा कडेन आनी आमी थंय 10:30 ते 11:30 रावल्या पिशीशी उबी आतां तुमी येतले म्हूण TCP विल कम फॉर इन्स्पेक्शन बिल्डर विल कम बिकॉज सरपंच ऑल्सो वॉज विथ अस सरपंच आसलो ना पॉल पेरे सरपंच ऑल्सो वॉज विथ अस 11:35 when sarpanch calls you are telling him what reason you are doing. ऑलरेडी सरपंचा मेसेज केले तुमकां सांगू आमकां सांग म्हणून पार्टी तो आसा ताका कित्याक फोन मारूं ताका कित्याक सांगू ना ही इज अ पार्टी राव सो चव्हाण इज अबाव चव्हाणान कितें केलें चव्हाणान तुमकां कितें लेटर केला काल लास्ट मिनिट आपली आवय GMCत आसा म्हणून चव्हाण केन्नाची उना मरे इन्स्पेक्शनाक सरपंच आसा लोक आसा तुमी इम्पॉर्टंट नेक्स्ट डेट फिक्स केल्या ना तो नाल्यार आमी एक्सपर्ट आमी डायरेक्ट ना ना पूण तुमी कोणाकच फकाणां करता चव्हाण इज अबाव TCPचो कोण पात्रांव तुमी चव्हाण ना सरान तो उल्हास तुयेकर BJP MLAचो सारको घट म्हणून तो ताजो घट म्हणून तुमी आम्ही आमकां 2 दिवसां दाखयता डेट घेता तो 1 दिसा घेता 24 hours तिका जावना. म्हणजे तुम्ही लोकांचे फकाणां करता मरे आयज सगळो गांवचो लोक आशिल्लो मरे डोंगरे नावेली आमी सगळें काम धंदो सोडून ते आशिल्ले मरे वॉट इज गोईंग ऑन हियर ते विश्वजीत राणेचे म्हाका विचारपाक जाय कितें चल्लां तुज्या खात्यान सगळ्या कडेन 39 करून जाल्यार असले पाड घातिल्ले आसा सगळो लोक रस्त्यार आयिल्लो आसा तुमकां जाय नाविलीचो लोकांक रस्त्यार हाडून बशिल्लो तुमकां जाय डोंट चॅलेंज मी रोहन डोंट चॅलेंज मी आतां म्हाका एक सांगू तो खंय आसा बांदोडकर एडिशनल चार्ज जाता खंय आसा वास्को नाव यू टेल मी वॉट इज युअर से बिफोर रॉय स्पीक्स यू टेल मी तो 4 तारीख दवरला मग तुम्ही आमकां डेट दितली मागीर म्हणटलो आनी कोणा कोण आमची उलयली गॅरंटी हा तो आम्ही 3 पाट करतो नेक्स्ट पार्टी करूपर्यंत जाता गव्हर्नमेंट तो हॅबिच्युअल प्रतिमान TCP ऑफिसा मुखार दुर्गेचे रूप दाखयलेंच भितर वचून मर्दिनीचो अवतार घेतलो पळयात म्हाका सांगलें वास्को गेला म्हणून डेप्युटी टाउन प्लॅनर ना म्हणून म्हाका सांगलें यू ऑल कॅन सी समथींग द AC इज ऑन पळय कितले कूल आसा पळय AC पळय 17 आसा दोन्ही फॅन पळय ऑन आसा दोन्ही लाईट ऑन आसा अरे हे टॅक्स पेयर्स मनी मरे पैसे कोण फारीक आमचे बोल्साचे पैसे मरे म्हणजे दिस इज नॉट फॉलगा म्हणना तुम्ही कॉस्ट ऑफ लायटीचे बिल आमकां मारत धाडटा मरे तुम्ही वेस्ट करता मरे लायट हाजेर कितें आसा हाजेर डिपार्टमेंटाचे TCP विचारपाक जाय CM प्रमोद सांगून पळय हाव दे आर मिसयुजींग द इलेक्ट्रिसिटी लोकांक लायट ना उदक ना वारें ना पूण हांगा पळय फॉलगा चल्ल्या पळय इन्शुरन्स करिनासतना जायते लोक रस्त्यार गाडयो चलयतात ही धपको दिवपी गजाल येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन म्हटला इन्शुरन्स नासतना गाडयो चलयतात ही अजापीत करपी गजाल अपघात जालो जाल्यार गाडी चलोवपी संकटात येता तेचेर तेची फामिली अवलंबून आसता येरादारीचे सगळे नेम व्यवस्थीत पाळपाक जाय येरादारी मंत्र्यान सांगलें हांव एकूच सांगपाक सोदता आमी कॅमेरा घायला लोकांक फायन दिवपाक जाय म्हणून एक शिस्तान गाडी चलया कायदे पालन करा आनी एक्सिडेंट रस्त्यार जावपाक जायना तुमचो जीव सांबाळा दुसऱ्यांचोय जीव सांबाळा हो हेतू जावन आसा पयलो आमचे प्रायोरिटी तेच बरोबर हांव सरप्रायज लोक इन्शुरन्स नासतना गाडी चलयता ते हेजे म्हणजे मिनींग जाणा इन्शुरन्स नासतना गाडी चलोवप म्हणल्यार सपोज तेंचे कडेन एक मिस्टेक जाली कोण मेलो गाडये पोंदा ते पर्सनली लायबल इन्शुरन्स कंपनी लायबल ना तांकां बोर्डसान ते पयशे दिवपा पडटले जे कोर्ट सेंटन्स दिता आनी तेंचे लायफ अर्निंग म्हण नाका फ्युचर अर्निंग म्हण नाका ती दुसरे फॅमिली दिवचे पडटले पयशे हे लोकांनी चिंतला इन्शुरन्स नासतना म्हाजी विनंती लोकां कडेन प्लीज इन्शुरन्स नासतना गाडी चलयनाका हे तुमचे खातीर हांव सांगता आमी सद्या इन्शुरन्स नासतना चलयता ते तुमकां आनी 1 म्हयनोभर टायम दितले आतां तुमी 1 म्हयन्या भितर तरी इन्शुरन्स करून घेया म्हूण आनी तेन्ना आमी तुमकां फायन दिवपा ना ते हेजेर पूण बाकीचे ऑफेन्स आहा तेजेर फायन दितले हांव तुमकां आनी 1 म्हयनो दिता कित्याक इन्शुरन्स तुमी करपाकूच जाय तो कायदो जावन आसा आनी तुमी करना जाल्यार तुमी त्रासान पडटले म्हाका तुमी त्रासान पडलेले नाका प्लीज हेजी काळजी घेया आनी दुसरे हांवें सुरवातेर सांगलां तशें तुमी ट्रॅफिक रुल्स तरी फॉलो केले
आनी चड करून ओव्हर स्पिडींग जे करता चड एक्सिडेंट जाता ओव्हर स्पिडा लागून ताका लागून ते कॅमेरा घातला आनी दुसरो कांय हेतू ना. हांव समजता तुमी ऑफेन्स कमीट करना जाल्यार फायन्सूय तुमकां पडपाना. आमकांय फायन्स करपाची म्हणजे इच्छा ना आनी तेन्ना हे तुमी शिस्तान गाडी चलयतात म्हूण अपेक्षा धरून तुमकां देव बरें करूं दिता. मडगांव इस्कॉन हे आध्यात्मिक संस्थेन जगन्नाथ रथयात्रा काढली. वाठारांतल्या भाविकांनी रथ ओडपाच्या सुवाळ्यात वांटो घेतलो. जगन्नाथ रथयात्रा भगवान जगन्नाथ, ताचो भाव बलभद्र आणि भयण सुभद्रेचे पवित्र यात्रेच्या स्मरणान मनयतात. हो ओडिशाच्या हिंदूंचो उत्सव. ओडिशांतल्या पुरी वाठारात बडा दांडा ह्या मार्गावयल्यान ह्या दैवतांक लाकडाच्या रथांतल्यान गुंडीच्या मंदिरा मेरेन व्हरतात. थंय सप्तकभर दैवतांक दवरतात, हेर विधी जातात आणि उपरांत परत हाडटात. फाटल्या 5 वर्सां सावन मडगांवां ही प्रतिकात्मक रथयात्रा काडपाक सुरवात केल्या. इस्कॉन आणि गोंयच्या कला आणि संस्कृती खात्या वतीन हो उत्सव करतात. आज हांगा हरिमंदिराच्या ह्या प्रांगणांतल्यान सुरवात जाता. हांव सगळ्यांक जगन्नाथ रथयात्रेची शुभेच्छा दिता आनी जगन्नाथाचो आशिर्वाद सगळ्यांच्या माथ्यार आसलो. तशें जगन्नाथाची यात्रा सेंच्युरीज ओल्ड आनी हो जगन्नाथ तेगे भाव भयणे बरोबर वयता तो कॅरेटान वयता ते आमकां खूश लागता. हांव पासून ओडिसा गेल्लो तेन्ना जगन्नाथ पुरी गेलो पूण देवळान गेल्लो की ते फकत हिंदू लोकांक तिकाय रिस्पेक्ट केला. पूण हिंगा म्हाका चान्स मेळना तो येवपाक आनी मागीर पळोवपाक येवपाक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक म्हाका हिंगा चान्स मेळ्ळो तो आनी खूश आहा सगळ्यांची भलायकी आनी सगळीं बरें जावपाक म्हणून गोंयांत वचून हांव प्रार्थना करूं. मागीर तुमकां दोरी धरपा मेळटली. सगळ्यांनी मातशें भायर वचपाचें. आमी रथ भायर हाडटा. सगळ्यांनी मातशें भायर वचचें. आमी रथ भायर हाडटा. रथ भायर आलो की तुमकां दोरी धरपा मेळटली. सगळ्यांनी मातशें भायर वचचें. आमी रथ भायर हाडटा. पूर्ण भारतभर आज जगन्नाथाची रथयात्रेचो उत्सव धूमधडाक्यात मनयता आनी मडगांवांय फाटलीं कितलींशींच वर्सां ह्या जागो फुडें चला. सगळीं जाणां फुडें चला. रथ येता. फुडें चला. रथयात्रेचें आयोजन करतात. फुडें चला. सगळीं फुडें चला. मातशी रथ येता. आमकां जो सगळीं जाणां फुडें वचची मातशी रथ रथाक जागो पडचे. आमी खरेंच ताच्या चरणी लीन जातात आनी देवा कडेन प्रार्थना करता की सगळ्यांक कृपा दवरची, सगळ्यांचें बरें करचें, कल्याण करचें. आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आणि जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावत प्रायम.